گھر کی دیواروں کے اندر ایک بوڑھا باپ خاموشی سے سب سہ رہا تھا۔ ایک ایسی رات آنے والی تھی جب اس گھر کا مستقبل ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں موجود لکڑی کے ڈنڈے سے بدل جائے گا، اور پھر کوئی نہ جانتا تھا کہ اس تذلیل بھری کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ جب کھانا کھاتے وقت ابا کے ہاتھ سے اچانک پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی تو بلال اور فاطمہ نے بوڑھے باپ کو خوب گالیاں بکواس کی۔ ابا ڈر سے سہم گیا۔ میں گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ دوسرے دن فاطمہ نے جانوروں کے برتن میں ابا کو کھانا ڈال کے دیا اور بولی، باہر جا کر کھاؤ۔ اس معاملے میں بلال نے بھی فاطمہ کا خوب ساتھ دیا۔ چند دن بعد فاطمہ کے بیٹے نے ایک لکڑ کا ڈنڈا پکڑا اور صبح کا وقت تھا، میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر سکوں۔ صحن کے کونے میں لگے اس پرانے نیم کے درخت کے پتے خاموشی سے گر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس گھر کی خوشیاں ایک ایک کر کے جھڑ رہی تھیں۔ میری نظر صحن کے اس کچے کونے پر جمی تھی جہاں ابا ایک پرانی لکڑی کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سفید بال ہوا میں لرز رہے تھے اور ان کا جھکا ہوا وجود دور سے کسی کٹے ہوئے درخت کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے کرب سے آنکھیں مون لیں تو ماضی کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، مئی کی ایک تپتی دوپہر تھی، ابا کام سے واپس آئے تھے۔ ان کی قمیض پسینے سے شرابور تھی اور چہرہ دھوپ سے تمتما رہا تھا۔ میں اور بلال بھاگ کر ان کے گلے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی میلی سی جیب سے 2 ٹافیاں نکالیں اور ہمیں دے دیں۔ میری گڑیا کے لیے وہ مسکرائے تو ان کی آنکھوں سے گرد جھریاں کے ایک عجیب سے سکون کا احساس دلاتی تھیں۔ ان دنوں گھر میں بلال کی پڑھائی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اب اسکول جانے لگے تھے۔ اب رات بھر لیمپ کی روشنی میں بیٹھے جوتوں کے تسمے سی کر یا کسی کے گھر کی دیواریں رنگ کر پیسے جمع کرتے تھے تاکہ بلال کی فیس بھر سکیں۔ مجھے یاد ہے جب بلال نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی تو ابا نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، حالانکہ اس دن ان کے اپنے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ تمہارا بھائی افسر بنے گا عائشہ، پھر دیکھنا ہمارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ابا نے ایک بار میرا ماتھا چوم کر کہا تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ، او عائشہ، مر گئی ہو کیا؟ فاطمہ کی کرخت آواز باہر سے ہوتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ فاطمہ کے ہاتھ میں وہی پرانی بالٹی تھی جس میں وہ گھر کا کچرا جمع کرتی تھی۔ جا کر دیکھو ذرا اپنے لاڈلے ابا کو، صحن میں گندگی پھیلا دی ہے انہوں نے، اور ہاں کچن میں برتن دوبارہ انتظار کر رہے ہیں۔ نوابزادی بن کر کھڑکی میں بیٹھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ فاطمہ نے طنزیہ نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مڑ کر پیر پٹکی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ ابا کا گھر ہے، انہوں نے اسے خون پسینے سے بنایا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ایک بھی آواز ابا کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گی۔ میں نے سر جھکائے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بلال اپنی چمکتی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دفتر جا چکے تھے اور گھر کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے 8 گھنٹے اس گھر میں ابا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوں گے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے چھوٹے برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے ابا کی ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بس سینے کی جکڑن میں مبتلا تھے، لیکن بلال سے کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی کیونکہ پچھلی بار جب انہوں نے دوا کا ذکر کیا تھا تو فاطمہ نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا کہ بیماریوں کے بہانے کر کے ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ عائشہ ذرا سننا بیٹی، ابا کی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز آئی تو میں ابھی ہاتھ پونچھ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ اپنے کمرے سے نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ میں مہنگا اسمارٹ فون پکڑے ماتھے پر بل ڈالے ابا کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہے، کیوں صبح گلا کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ ابھی بلال کو گئے ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے اور آپ کے مطالبے شروع ہو گئے ہیں۔ فاطمہ کا لہجہ اتنا تیکھا تھا کہ جیسے کانوں میں کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ بہو، وہ تھوڑا گرم پانی مل جاتا، سینے میں بہت درد ہے، ابا نے نظریں جھکا کر بڑی عاجزی سے کہا تو فاطمہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا، وہ قہقہ جس میں نے صرف طنز اور نفرت تھی۔ گرم پانی؟ واہ جی واہ، یہاں نوکر لگے ہیں آپ کے لیے۔ گیس کا بل کیا آپ کے ابا بھرتے ہیں؟ سارا دن فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنا اور پھر فرمائشیں کرنا۔ یہ گھر ہے، کوئی خیراتی ہسپتال نہیں۔ بھابھی صرف پانی ہی تو مانگا ہے، میں دے دیتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں مداخلت کی تو فاطمہ نے مڑ کر مجھے ایک ایسی زہریلی نظر سے دیکھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ تمہارے لاڈ پیار نے تو ہی ان کو بگاڑ رکھا ہے۔ عائشہ، یاد رکھو اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہنا ہوگا۔ جاؤ جا کر کپڑے دھو، یہاں مروت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابا کی طرف مڑی جو اب شرمندگی سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں باندھے تھے۔ اور آپ اگر اتنی ہی تکلیف میں ہیں تو جا کر دھوپ میں بیٹھ جائیں، وہاں کونے میں جہاں کچرا پڑا رہتا ہے، وہاں ہوا نہیں لگتی۔
यहाँ बैठ कर मेरा रास्ता मत रोकें। जब देखो मनहूस सूरत बनाकर सामने बैठ जाते हैं। बंदे का दिन ही खराब हो जाता है। फिर अब्बा खामोशी से उठ गए थे। इनका कद जो कभी 6 फुट था अब दुखों के बोझ से कुमान की तरह झुक गया था। वो घसीटते हुए कदमों से सहन के इस कोने की तरफ चल दिए जहाँ धूप तप रही थी और दीवार के साथ पड़े कचरे से बो उठ रही थी। मैं किचन की खिड़की से देख रही थी कि कैसे मेरे बाप ने एक बोसी हुई बोरी ज़मीन पर बिछाई और इस पर बैठ गए। इन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। शायद वो देखना भी नहीं चाहते थे कि जिस बेटे को इन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया इसकी बीवी इन्हें मनूस कह रही थी। थोड़ी देर बाद फातिमा अपने बेटे को लेकर वहाँ आई। हसन के हाथ में चॉकलेट थी जिसका रैपर इसने वहीं अब्बा के पैरों के पास फेंक दिया। हसन बेटा यहाँ मत खेलो, दादा के पास जरासीम होते हैं, बीमार हो जाओगे, चलो अंदर आओ। फातिमा ने हसन का हाथ झटक कर इसे खींचा और अब्बा की तरफ देखकर ऐसे देखा जैसे वहाँ कोई गलाजत पड़ी हो। अब्बा जान आप अंदर कमरे में क्यों नहीं चले जाते? मैंने बाद में मौका पाकर इनके पास जाकर सरगोशी की तो अब्बा ने अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक ऐसी वीरानी थी जो आंसुओं से ज़्यादा होलनाक थी। नहीं आयशा बेटी, यहाँ धूप अच्छी है, वहाँ अंदर तुम्हारी भाभी के तानों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ कम से कम परिंदों की चहचहाहट तो सुनाई देती है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। जिस बाप ने सर्दी की रातों में अपनी चादर उतार कर बिलाल को उड़ाई थी, आज इन्होंने अपने घर के कमरे किसी जिंदान की तरह लग रहे थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। बावर्ची खाने से उठती तड़के की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन अब्बा के कमरे तक सिर्फ भूख पहुंच रही थी। फातिमा ने आज अपनी सहेलियों को बुला रखा था। दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने थे और कहकों का एक शोर था जो हमारी खामोशी का मजाक उड़ा रहा था। मैं जब किचन में पानी लेने गई तो फातिमा ने मुझे रोक लिया। आयशा पहले मेहमानों को फारिग होने दो, फिर देखना कुछ बचा हो तो अब्बा को दे देना। वैसे भी बूढ़े आदमी को दोपहर में हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। मैं कड़वा घूंट भर कर रह गई थी। फातिमा अब्बा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय पी थी। तो क्या हुआ? इन्होंने प्लेट में कबाब से जाते हुए बेनियाजी से कहा। कौन सा इन्होंने कहीं हल जाना है? सारा दिन लेटे रहते हैं, थोड़ी भूख लगेगी तो हाजमा ठीक रहेगा। जाओ मेहमानों के सामने बदतमीज़ी बंद करना। मैं बाहर आई तो देखा अब्बा अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक रहे थे। इनके चेहरे की झुर्रियाँ और अंदर को धसी हुई आंखें इनकी कमज़ोरी की गवाही दे रही थी। 3 बजे जब मेहमान चले गए तो फातिमा ने बच्ची कुची बोटियाँ और कुछ रोटियाँ एक प्लेट में जमा कर ली थीं। ये लो, दे आओ अपने अब्बा को, और हाँ कहना कि प्लेट वहीं कमरे में रखें, बाहर आकर बर्तनों का ढेक ना लगाएं। मैं जब वो प्लेट लेकर अब्बा के पास पहुंची तो वह तस्बीह पढ़ रहे थे। अब्बा खाना खा लें। अब्बा ने प्लेट की तरफ देखा। रोटी ठंडी होकर सख्त हो चुकी थी और सालन की रंगत उड़ गई थी। इन्होंने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा मगर वो इनके हलक में फंस गया था। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे थे। मैं भागकर पानी लेने गई तो पीछे से फातिमा की आवाज़ आई, लो अब इनका ड्रामा शुरू हो गया। आयशा कह दो इनसे कि ये खांसी कहीं और जाकर करे। हसन सो रहा है, अभी जाग जाएगा तो फिर सर खाएगा। अब्बा ने पानी का गिलास लबों से लगाया और फिर वो निवाला वहीं रख दिया। बेटी भूख ख़त्म हो गई है, इन्होंने धीमे से कहा। इनकी आवाज़ में कोई शिकवा नहीं था, बस एक ऐसी थकन थी जो ज़िंदगी से बेजारी ज़ाहिर हो रही थी। शाम को जब बिलाल वापस आए तो वो अपने साथ नए जूते और कपड़े लाए थे। इन्होंने सहन में खड़े होकर फातिमा को पुकारना शुरू कर दिया था, फातिमा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को चीज़ें दिखा रहे थे। अब्बा लाठी के सहारे अपने कमरे से निकलकर बरामदे तक आए थे। बिलाल बेटा ज़रा सुनना, अब्बा ने धीमी आवाज़ में पुकारा तो बिलाल ने मुड़कर देखा। इनके माथे पर एकदम बल बिगड़ गए। जी अब्बा क्या हुआ? बेटा वो मेरी ऐनक का शीशा टूट गया है, अखबार भी नहीं पढ़ा जाता और कुरान पढ़ते वक्त भी दिक्कत होती है। अगर तुम शहर जाओ तो अभी अब्बा बात मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि फातिमा बीच में बोल पड़ी। देखा बिलाल, मेरा कहती है ना कि जैसे ही तुम घर आओ कि इनकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने अगले महीने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं और इनको ऐनक की पड़ी है। क्या करना है अखबार पढ़कर, वही पुरानी खबरें होती हैं। बिलाल ने एक लंबी सांस ली और अब्बा की तरफ देखे बगैर बोले, अब्बा अभी हाथ ज़रा तंग है, अगले महीने देख लेंगे। वैसे भी अब्बा आपको आराम करना चाहिए, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। फिर वो दोनों हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और अब्बा वहीं खड़े रह गए। इनके हाथ में वो टूटी हुई ऐनक थी जिसे वो बार बार अपने कुर्ते से साफ कर रहे थे, जैसे वो शीशा नहीं बल्कि इनका अपना मान टूट गया हो। मैंने देखा अब्बा ने ऐनक जेब में डाली और खामोशी से दीवार का सहारा लेकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। इस रात इन्होंने छोटी लाइट भी नहीं जलाई थी। अंधेरे में सिर्फ इनकी सिसकियों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी जो दीवार के पार मुझे सुनाई दे रही थी। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े मुझे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। बिलाल के कमरे में एसी चल रहा था।
جبکہ لاؤنج میں فاطمہ بڑے پنکھے کے نیچے صوفے پر نیم دراز رسالہ پڑھ رہی تھی۔ میں کچن میں کام ختم کر کے ابا کے کمرے کی طرف گئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابا کے چھوٹے سے کمرے میں چھت والا پرانا پنکھا پوری رفتار پر ہونے کے باوجود محض گرم ہوا پھینک رہا تھا، اور پھر اچانک ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ وہ پنکھا رک گیا۔ ابا جو پسینے میں شرابور بستر پر لیٹے تھے، انہوں نے آنکھیں کھول کر حسرت سے رکتے ہوئے پروں کو دیکھا تو میں فوراً باہر آ گئی۔ فاطمہ، ابا کے کمرے کا پنکھا جل گیا ہے، شاید اس کی موٹر ختم ہو گئی ہے، بہت گرمی ہے وہاں، ابا کا دم گھٹ رہا ہے۔ فاطمہ نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ اب کیا میں الیکٹریشین بن جاؤں؟ ویسے بھی وہ پنکھا کتنا پرانا تھا، سارا دن چلتا رہے گا تو جلے گا ہی نہ۔ لیکن فاطمہ، ابا اس حبس میں کیسے بیٹھیں گے؟ بلال کو فون کر دیں کہ وہ واپسی پر کسی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے التجا کی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو عائشہ، بلال آفس میں کام کر رہا ہے، اسے ان فضول باتوں کے لیے تنگ مت کرو۔ اور ہاں، نئے پنکھے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے واشنگ مشین لینی ہے، اس لیے بچت کر رہی ہوں۔ ابا سے کہو تھوڑی ہمت کریں، ہمارے بچپن میں بھی تو لوگ بغیر پنکھوں کے رہتے تھے۔ فاطمہ نے بڑی بے نیازی سے کہا اور دوبارہ رسالے میں غرق ہو گئی۔ میں واپس ابا کے پاس آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، ان کی بنیان پسینے سے تر ہو کر جسم سے چپک گئی تھی، اور وہ ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بیٹی، بلال سے نہ کہنا، وہ غصہ کرے گا، ابا نے ہامتے ہوئے کہا تو میں نے پانی کا مگ بھرا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا، آپ تھوڑی دیر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہاں ہوا لگ جائے گی۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ ابھی وہ برآمدے تک ہی پہنچے تھے کہ فاطمہ کی آواز گونجی، ابا کہاں آ رہے ہیں؟ آپ ادھر مت آئیے گا، میں نے بھی پوچھا لگوایا ہے اور آپ کے جوتے سے مٹی کے نشان پڑ جائیں گے، اور ویسے بھی مجھے سہیلیوں کے ساتھ فون پر ضروری بات کرنی ہے، آپ کی کھانسی سے خلل پڑتا ہے۔ واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ ابا کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی لاٹھی کو تھاما اور بغیر کچھ کہے واپس اسے تپتے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی کوشش گیلے تھے، لیکن وہ آنسو پسینے میں جذب ہو گئے تھے۔ شام کو جب بلال آئے تو میں نے ہمت کر کے ذکر ہی کر دیا، بلال، ابا کے کمرے کا پنکھا ٹھیک کروا دیں، وہ سارا دن تڑپتے رہے ہیں۔ بلال نے قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بیزاری سے کہا، عائشہ، تم تو ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں کہ سکون ملے گا، لیکن یہاں آ کر پنکھے اور بجلی کے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا سے کہو صحن میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جایا کریں، وہاں قدرتی ہوا آتی ہے۔ لیکن بلال، رات کو مچھر کاٹیں گے اور گرمی۔ بس کر دو اب، میرے پاس ابھی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ بلال نے جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس رات ابا اس دبے ہوئے کمرے میں ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میں چوری چھپے ان کے پاس گئی اور ہاتھ والے پنکھے سے انہیں ہوا دینے لگی۔ اگر میرے کمرے میں پنکھا لگا ہوتا تو میں انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی، مگر وہاں تو شروع سے یہ سہولت تھی ہی نہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سو جاؤ بیٹی، تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے، میں ٹھیک ہوں، بس اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، پھر نہ گرمی لگے گی نہ بھوک۔ ان کے الفاظ نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے سالن کی دیچکی چولہے سے اتاری تو فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی اونچی آواز میں کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ ابا صحن میں بیٹھے مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ عائشہ، کھانا لگاؤ، بلال آنے والے ہوں گے، فاطمہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ ان کے لہجے میں میرے لیے صرف حکم تھا، کوئی اپناپن نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ دسترخوان بچھا دیا تھا۔ بلال گھر داخل ہوتے ہی تو ان کو ہاتھ میں پھلوں کا ایک بڑا شاپر تھا، جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ ابا نے دھیمے سے اندر قدم رکھا، شاید وہ بھی بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ ابا، آپ ابھی سے یہاں آ کر بیٹھ گئے، پہلے ہاتھ پاؤں دھو کر آئیں، آپ کی قرب سے عجیب سی بو آتی ہے، فاطمہ نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا تو ابا کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنی قمیض کے دامن میں چھپائیں اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا تھا۔ یہ وہی ابا تھے جو بلال کے بچپن میں ان کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اور آج ان کی بیوی کو ابا کے وجود سے بو آ رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ بلال نے ایک بار بھی فاطمہ کو ٹوکا نہیں تھا، وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر سیب چھیلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابا واپس آئے اور دسترخوان کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی تو ابا کی نظریں ان پھل والے شاپر پر تھیں، شاید ان کا دل بھی کچھ میٹھا کھانے کو چاہ رہا تھا۔ بلال نے ایک سیب کاٹا، خود کھایا اور ایک ٹکڑا فاطمہ کی طرف بڑھا دیا، مگر ابا کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ بلال، سیب بہت مہنگے ہیں، صرف حسن کے لیے لایا کرو، فاطمہ نے چبا چبا کر کہا تو ابا نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا توڑنے لگے۔ ان کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ سالن کی بوندیں دسترخوان پر گرنے لگی تھیں۔ بلال کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ دیکھو عائشہ،
कल से अब्बा को इनके कमरे में ही खाना दे दिया करना, सारा दस्तरखान गंदा कर देते हैं। बिलाल ने बेजारी से कहा तो मैंने बिलाल की तरफ देखा। इस वक्त मेरी आंखों में इल्तिजा थी। बिलाल, ये हमारे अब्बा हैं। होंगे अब्बा, अब क्या मैं खाना छोड़ दूँ? इनकी वजह से मेरी भूख उठ जाती है। बिलाल ने गुस्से से चम्मच प्लेट पर पटक दिया था। इसी लम्हे अब्बा ने पानी पीने के लिए कांपते हाथों से वो चीनी की कीमती प्लेट थोड़ी सी सरकाई ताकि गिलास उठा सकें, लेकिन कमज़ोरी की वजह से इनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो प्लेटें एक ज़ोरदार धमाके के साथ फर्श पर जा गिरीं। सफ़ेद चीनी के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा का भरम बिखर गया था। कमरे में खामोशी छा गई। अब्बा का चेहरा जट पड़ गया था। वो सहम कर अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे हुई। इनकी आंखों में वो खौफ था जो किसी मासूम जानवर की आंखों में कसाई को देखकर होता है। मेरी प्लेट, मेरा पूरा सेट खराब कर दिया, ऐसे इंसान ने, फातिमा एकदम चिल्लाई। इसकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि मेरा दिल लर्ज़ उठा। बिलाल गुस्से में अब्बा की तरफ बढ़ गए थे। मैं अभी भागकर अब्बा के सामने आ खड़ी हुई। बिलाल, गलती से हुआ है, अब्बा जानबूझकर थोड़ी। हट जाओ पीछे आयशा। बिलाल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ झटक दिया था। यह अब रोज़ का ड्रामा हो गया है। खाना खिलाओ तो नखरे, कपड़े धो तो गंदगी। अब्बा, अगर आपसे संभला नहीं जाता तो अपने कमरे में रहा करें, क्यों हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। फिर लड़ाई का वो तूफान शुरू हुआ कि मेरा जी चाहा मैं अपने कान चीर लूँ। अब्बा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो बस खाली खाली नज़रों से अपने इस अफसर बेटे को देख रहे थे जिसकी एक एक हड्डी अब्बा की कमाई से बनी थी। कल से ये मुझे दस्तरखान पर नज़र न आए। जाओ, इन्हें ले जाओ आयशा। फातिमा ने अब्बा के हाथ से रोटी का निवाला छीन लिया था। अब्बा उठे तो इनके पाँव लड़खड़ा रहे थे। वो सहारा लेने के लिए दीवार की तरफ बढ़े तो फातिमा ने चीख कर कहा, दीवार गंदी मत करें, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पेंट करवाया है। अब्बा दीवार से हाथ हटाकर बाहर सहन की तरफ निकल गए थे। मैं वहीं फर्श पर बैठी चीनी के इन टुकड़ों को देख रही थी जो शायद अब्बा के दिल के टुकड़े थे। प्लेट टूटने वाले वाक़ये के बाद घर के फ़िज़ा में एक ऐसी कड़वाहट बढ़ गई थी जो सांस लेना दुश्वार कर रही थी। बिलाल और फातिमा ने अब्बा से बात करना तो दूर इनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। अब्बा एक साए की तरह घर के कोनों में दुबके रहते थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी पुरानी चीज़ हो जैसे कूड़ेदान में फेंकने का इंतज़ार किया जा रहा हो। एक दोपहर जब मैं किचन में आटा गूंद रही थी, फातिमा अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में मिट्टी का वो बड़ा प्याला था जिसे हमने सेहन में बंदी बकरी के लिए रखा हुआ था, जिसमें इसे पानी दिया जाता था। इस बर्तन के किनारों पर खराश लगी हुई थी और वो देखने में ही मकरूह लग रहा था। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। जब इन्होंने इस बर्तन में सालन और 2 सूखी रोटियां डालना शुरू की, वही कर रही हूँ जो इनके लायक है, फातिमा ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे भाई का हुक्म है कि अब्बा को चीनी के बर्तन में खाना नहीं मिलेगा। कल इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, अब क्या मैं रोज़ रोज़ नए सेट खरीदूँगी? ये बर्तन नहीं टूटेगा और ना इसके ज़ाया होने का गम होगा। मगर फातिमा, ये तो बकरी का बर्तन है, इसमें तो हम जानवर को डालते हैं। मेरी आवाज़ आंसू में डूब गई थी। तो और क्या है वो? फातिमा ने तीखी नज़रों से मुझे देखा। खाते जानवरों की तरह हैं, गिराते जानवरों की तरह हैं, तो बर्तन भी वैसा ही होना चाहिए। जाओ, ले जाओ इसे और कह देना कि सेहन में बैठ कर खाएँ। कमरे में बदबू नहीं जानी चाहिए। मैं जब वो मेला पहला उठाकर बाहर निकली तो मेरी टांगें काँप रही थीं। सेहन के कोने में नीम के दरख्त के साए तले अब्बा अपनी चारपाई पर बैठे थे। इनके करीब ही हसन अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, हसन ने खेल रोक दिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने लर्ज़ते हाथों से वो बर्तन अब्बा के सामने रखा और जब अब्बा ने इस बर्तन को देखा तो इनके चेहरे पर एक ऐसी अज़ियत लहराई जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इनकी नज़रें एक लम्हे के लिए मुझ पर जमी थीं, जैसे वो मुझसे पूछ रहे हों, बेटी क्या मैं वाकई इतना गिर गया हूँ? मैंने शर्म से नज़रें झुका ली थीं। इसी वक्त हसन करीब आया और मासूमियत से बोला, ये तो मेरी बकरी का प्याला है ना दादा, अब्बू इसमें खाना क्यों खा रहे हैं? फातिमा जो बरामदे में खड़ी ये सब देख रही थी, वहीं से चिल्लाई, हसन इधर आओ बेटा, दादा अब्बू अब इसी में खाना खाया करेंगे। इनका नया बर्तन यही है, तुम अपने खेल पर तवज्जो दो। हसन वहीं खड़ा हो गया था। इसके हाथ में लकड़ी का वो छोटा सा डंडा था जिससे वो मिट्टी को खोद रहा था। इसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और फिर बड़ी हैरत से इस बर्तन को देखने लगा जिसमें अब्बा रोटी भिगो कर खाने की कोशिश कर रहे थे। अब्बा का हर निवाला हालांकि में कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर वो खामोशी से सर झुकाए खाते रहे थे। हसन ने अपना डंडा वहीं मिट्टी में गाड़ लिया और अब्बा के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया। इसकी मासूम नज़रें अब्बा के लजरते हाथों और इस मिट्टी के प्याले की तरफ घूम रही थीं। इसके जहन में क्या चल रहा था हम में से कोई नहीं जानता था। दादा अब्बू क्या ये लकड़ी कभी बन सकता है? हसन ने सुलगता सवाल किया। अब्बा ने सिर्फ एक उदास मुस्कुराहट के साथ इसके सर पर हाथ रखा।
मगर फातिमा ने लपक कर हसन का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए अंदर ले गई। चलो अंदर, बूढ़े के पास बैठकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है। मैंने देखा जाते जाते हसन ने एक बार फिर इस बर्तन को मुड़ कर देखा, जैसे वो इसकी शक्ल अपने दिलो दिमाग में नक्श कर रहा हो। इस रात जब मैंने अब्बा के कमरे से रोने की दबी दबी आवाज़ें सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि इस घर की दीवारें हम पर गिरने वाली हैं। बिलाल जब घर आए तो फातिमा ने इसे बड़े फ़ख्र से बताया कि इसने अब्बा का बंदोबस्त कर दिया है। बिलाल ने सिर्फ एक सरसरी नज़र सहन में पड़े इस प्याले पर डाली और हंस कर बोले, चलो जान छूटी, अब रोज़ रोज़ का झगड़ा तो नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो लकड़ी का डंडा जो हसन के हाथ में था वो इस घर की तकदीर बदलने वाला था। कुछ दिन बाद शाम के साए सहन में फैल रहे थे। आसमान का रंग उदासी से बोझल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा के चेहरे की वीरानी थी। बिलाल दफ्तर से थके हारे घर दाखिल हुए तो इनकी नज़र सहन के बीचों बीच बैठे हसन पर पड़ी। वो मट्टी में लड़खड़ा इंतहाई संजीदगी से इस लकड़ी के डंडे से ज़मीन पर कुछ लकीरें खींच रहा था और इसके सामने वही बकरी वाला मैला मिट्टी का प्याला रखा था। बिलाल के चेहरे पर एक फेंकी सी मुस्कुराहट थी। हसन बेटा, ये क्या खेल है? ये मैला प्याला यहाँ क्यों रखा है और इस डंडे से मिट्टी क्यों खोद रहे हो? हसन ने सर उठाया तो इसकी छोटी सी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में वह मासूमियत थी जो कभी कभी बड़े से बड़ा पत्थर भी पिघला देती है। पापा, मैं खेल नहीं रहा, मैं तो अपना काम सीख रहा हूँ। हसन ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। कौन सा काम मेरे शहजादे? बिलाल ने इसके करीब बैठते हुए प्यार से पूछा। हसन ने वो लकड़ी का डंडा मजबूती से थामा और सहन के इस कच्चे कोने की तरफ इशारा किया जहाँ अब्बा सह में बैठे थे। पापा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस डंडे से मैं आपको और मामा को कैसे हाँक कर बाहर लाया करूँ, जैसे मामा दादाबू को बाहर निकालती हैं। मैंने निशान लगा लिए हैं, एक बिस्तर आपका यहाँ होगा और एक मामा का। बिलाल का जिस्म जैसे बर्फ़ हो गया था। इनके कानों में हसन के अल्फाज हथौड़ों की तरह बज रहे थे और पापा, हसन ने मिट्टी का प्याला उठाकर बिलाल के सामने किया। मैं अभी से देख रहा हूँ कि इसमें कितनी रोटी आती है ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे नया बर्तन ना ख़रीदना पड़े। मामा कहती हैं ना, बूढ़ों पर पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अभी से ये सब संभाल कर रख लूँ। हसन ने बड़ी मासूमियत से बिलाल की आंखों में झांका। पापा, जब मैं आपको इस प्याले में रोटी दूंगा और इस डंडे से डराऊंगा तो आप रोएंगे तो नहीं ना, जैसे दादाबू कल रो रहे थे। बिलाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसे लगा जैसे इसके मासूम बेटे ने इसके सीने में खंजर उतार दिया हो। हसन की एक एक बात इसके ज़मीर पर कोड़े की तरह बरस रही थी। इसका वो तकब्बुर, इसकी अना सब इस मिट्टी के प्याले में गिरकर पाश पाश हो गए थे। बिलाल की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब रवां हो गया था। इन्हें अपनी तमाम ज़ियादतियाँ, अब्बा की वो खामोश सिसकियाँ, वो ठंडी रोटियाँ और वो तज़लील एक फ़िल्म की तरह नजर आने लगी थी। वो वहीं मिट्टी में बैठ गए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। फातिमा जो बरामदे में खड़ी ये सब सुन रही थी, इसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और कुर्ची कुर्ची हो गया। इसका वो गुरूर जिस पर इसे नाज था, इसने एक अपने ही बेटे से खाक में मिला दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से बिलाल के पास आ गई थी। बिलाल, ये हसन क्या कह रहा है? इनकी आवाज़ कांप रही थी। बिलाल ने तड़प कर फातिमा की तरफ देखा। फातिमा, सुनो, ये क्या कह रहा है? ये हमारा मुस्तकबिल लिख रहा है। हमने जो बोया है वो काटने का वक्त आने वाला है। ये डंडा और ये प्याला हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अपने बाप को नहीं, अपनी आखिरत को जलील किया है। फातिमा के पाँव से जान निकल गई थी। फिर वो भी वहीं फर्श पर बैठकर सिसकियाँ लेने लगी थी। फिर बिलाल दीवानों की तरह उठे और भागते हुए सहन के इस कोने में पहुँचे जहाँ अब्बा बैठे थे। इन्होंने बगैर कुछ सोचे अब्बा के वो धूल में अटे हुए पाँव को पकड़ लिए और अपना सर इनके कदमों में रख दिया। अब्बा, मुझे माफ़ कर दें, मैं अंधा हो गया था। अब्बा, मैंने अपनी जन्नत अपने हाथों से आग में डाल दी। मुझे मारो अब्बा, मुझे इस डंडे से मारो, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। बिलाल के आंसू अब्बा के पाँव भिगो रहे थे। अब्बा जो बरसों से इस लम्स को तरस गए थे, हक्का बक्का रह गए थे। इनके थरथराते हाथों ने बिलाल का सर उठा लिया था। बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अब्बा की आवाज़ में अब भी वही प्यार, वही मुखलिसी थी जो बचपन में थी। फातिमा भी दौड़ती हुई आई और अब्बा के दूसरे पाँव से लिपट गई। अब्बा जी, हमें माफ़ कर दें, हम भटक गए थे, हम भूल गए थे कि हमें भी इसी दहलीज़ पर आना है। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। अब्बा ने अपनी धुंधली आंखों से इन दोनों को देखा और फिर हसन को जो दूर खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। अब्बा ने बिलाल को सीने से लगा लिया था। वो बूढ़ा बाप जिसे तज़लील के सिवा कुछ नहीं मिला था, इसने एक पल में सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को गले लगा लिया था। मैं दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। इस रात दस्तरख्वान पर अब्बा सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और बिलाल अपने हाथों से इन्हें लुक़्मे खिला रहा था।
گھر کی فضا بدل چکی تھی، مگر وہ لکڑی کا ڈنڈا اب بھی صحن کے کونے میں پڑا تھا۔ وہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کافی تھا کہ اولاد وہی نہیں کرتی جو ہم انہیں سکھاتے ہیں، بلکہ وہ کرتی ہے جو وہ ہمیں کرتے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ شکریہ۔